Modric. Diriger un club comme l'Argent, c'est être tout le temps en contact avec tous ceux qui sont intéressés par l'argent et maintenir cette relation. Donc, dans ce téléphone, j'ai le répertoire de milliers de joueurs, d'agents de joueurs et de coachs. Et d'anciens coachs de l'argent. C'est pour ça qu'on a gagné ces élections. Parce qu'il y a ce vécu. Et bien évidemment, le fait de placer la confiance dans un coach actuel ne veut pas dire qu'il faut couper, il faut dire voilà, j'ai renouvelé la confiance, je fais rien. Non, il faut toujours placer les plans, il faut toujours être prêt pour éviter effectivement à ce qu'au moment où ça ne marche pas, que l'on soit opérationnel. Alors il évoque les conditions de sortie éventuelles. On n'a pas inventé la roue, on n'a pas inventé l'histoire. On ne va pas refaire. Ce que nous avons pratiqué avec nos anciens coachs, on l'a mis en place. C'est un engagement dans la durée, avec une clause de sortie raisonnable, qui correspond à la valeur et à la renommée d'un coach de la compétence de ce défense. Je ne peux pas vous décrire le contrat. Déjà, il fait 10 pages. Si je dois vous le lire, il faut que je reste ici et plaidoyer pendant 1 heure. En ce qui me concerne, je veux prévenir qu'il ne faut pas que les agents m'appellent. Parce que moi, je ne réponds pas et je ne pratique pas ça. Donc ça veut dire que moi, je valide les dossiers sportifs. Qu'on soit bien clair. Tout ce qui est financier, ce sera les dirigeants, les analystes qui feront tout ce qui est avec les agents et le reste. Moi, je ne veux rien savoir. C'est ce qu'on s'est dit déjà le premier jour. Voilà, moi, je sais ce que j'ai à faire. Mon travail est sportif avec Patrick et on mettra les profils qui seront bons. Et c'est le club qui essaiera d'aller les chercher à ce moment-là au prix le moins cher. Comme on n'a pas. شوف الاهداف كما قلت راني باش ما نبقاوش نعاودوا نفس الاسئله كنا واضحين. الاهداف هو بناء فريق قوي اللي غيمشي لابعد مدى في الاستحقاقات الرياضيه ديالو وبهذه القوه الرياضيه ديالو غنرفعوا التحدي الهيكلي والاداري والمالي. هادشي فسرتوه، هادشي وضحتوه، هادشي وضحتوه خلال الحمله واثناء الجبل العام باش نزيدوا لقدام. خص الرجاء تكون قويه. سي انيس الجمهور ديال الرجاء كيطالب بالشامبيونز ليغ. شوف الكره اللي كيقول لك غنجيب الشامبيونز ليغ يعني ما كيعرفش الكره فيها مجموعه المعطيات اللي خارج على الاطار العادي. سي اون سونس انكزاكت. الانسان كيخدم وكيشتغل وكيدير ما بجهده باش يمشي لاحسن المراتب، ولكن باش انسان يجي يقول لك راه غادي نجيب الشامبيونز ليغ بحال اللي كتمشي عند شي محامي كيقول غنربح لك الملف. راه كاين اعتبارات، كاين اعتبارات اللي خارج على الاطار ديال الرباح ولا هذا. حنا نديروا له في جهدنا باش نمشيو لابعد مدى. الشرط الجزائي الشرط الجزائي حر، ما مرتبط حتى بشي كونديسيون. الشرط الجزائي اللي كان عند كارتورون واللي كان عند غاريدو وباقل يمكن داكشي اللي كان عند غاريدو درناه. ما فيه حتى شي شرط. داكشي اللي شفت انا، داكشي اللي شفت من الصرامه ومن لا ريغور ومن الاحترافيه اللي حد الان اللي شفت مسيو مارك فيلموت وداكشي اللي يقدر يبنيه بالصرامه ديالو. شفتو حتى شخصو انسان ودود محبوب ولكن صارم، كتكون داك الطبع ديال الشخصيه الصارمه. انا هادشي ما في خباريش، دوك انا كنسمعوا. لا اظن انا واقعه انه على ما قريت بطبيعه الحال متوسط الميدان المتحدث كان افكتيمون كان وقف واحد المتوسط لان تعطل بشي قسمين ولا بشي دقيقه على الركوب في الحافله. شوف سي مارك فيلموت انسان اللي عارف كره وعايش في كره من 8 سنين، وهو دابا عنده 52 و 53 عام. ما يمكننا الا نكونوا فخورين بالمدرب ديالنا ونعطوه جميع الوسائل باش يمشي لقدام.